Okay, so this one is very simple, very straightforward. Okay, so actually ini dia macam conclusion lah. Okay. So for chapter 1 you already discover about the hardware itself. Okay, maksudnya daripada what you call that? Daripada motherboard, you kena beli motherboard buat dengan CPU buat dengan you dah kenal sekarang, CPU, memory and so on. Okay, and atas motherboard yang penting kena ada CMOS battery and also the BIOS chip. Okay. So once you assemble everything, you put inside the casing, yeah, it become a system unit. Okay. And then system unit, you have all these input and IO devices, which is the peripheral, any peripheral device. You connect with the system unit, you akan dapat dump terminal. Okay. And then when you have the dump terminal, the dump terminal betul kan? Okay. You install the system software, you will get a smart terminal. Okay. And to let the smart terminal help you to do your work, you kena install juga application. Okay. So application system, application software, inilah chapter dia. Maksudnya chapter 2, okay. Masa chapter 2 hari tu kita discover about what you call that? Chapter 1 kita fokus pada hardware. Okay. So chapter 2 kita hari tu kita fokus more to system software. Okay. Tapi tak adalah on the software itself. Maksudnya kita tak fokus on the operating system, driver, sebab tak ada apa sangat yang kita nak buat. Sebab all is stock for manufacturer. So kita fokus more on how it works. Okay. So on the application system, apa yang paling penting, dia memberitahu CPU bahawa CPU bekerja dalam bentuk binary. Tapi CPU pun tak tahu dia bekerja dalam bentuk binary. Yang dia tahu hanyalah off and on state. Maksudnya dia dapat off and on state, tapi dia represent kepada manusia dalam bentuk 0 and 1, dalam bentuk binary. That's all we learn about binary number. Okay. So today, we're going to discover about computer program. So this is basically focused more on the application software, application system. Apa yang kita boleh develop sendiri untuk kegunaan kita, untuk kita softkan kerja kita sendiri. Okay. So for that, how we can develop our own application system. So the first one, before we can do that, is we have to understand how we, so kita nak buat apa-apa sistem pun kita akan gunakan programming language lah. Okay, programming language. So programming language ni, okay, dibahagikan kepada 4 paradigm. Okay. Ni zaman dulu so based on the textbook, dia ada 4 paradigm. Sebab tak ada orang update benda ni. Okay. So kita akan, macam saya ajar, saya akan kata 4 paradigm plus 1. Okay. So plus 1 ni scripting. Okay. Scripting ni termasuklah web scripting and so on. Okay. So that's the first one about the introduction lah. And then the domain. Domain ni maksudnya where do we apply this kind of programming. Zaman dulu Zaman dulu senang nak distinguish. Zaman sekarang kita belasah semua untuk semua. Semua tercuba untuk. So the first one about computer program. So what is a computer program? Okay. So computer program basically simple. It's just a set of instructions, okay, yang akan mengarahkan komputer what to do. Either to process or to manipulate the data. So this program will instruct the, so bila dia bagi instruct, maksudnya dia bagi instruction kepada control unit di dalam CPU. Untuk buat apa? Untuk buat data manipulation, okay, store, read and so on, store or not read, ataupun to do some arithmetic gunakan alif. Tak kisahlah, tambah tolak darab bahagi modulus and or not, exclusive or and so on. So semuanya akan menggunakan alif. So where does this instruction for the CPU came from? It will come from our computer program. Okay. So what is the element? Sama. So in any program, you mesti ada this cycle lah. So any data must come from certain input. Even operating system walaupun kata kita simpan dalam hard disk, asalnya daripada input daripada C0 kan. So dia simpan dalam hard disk. Kita execute, kita run dia, kita install dalam hard disk. So once input, okay, the CPU have to decide lah to store or straight away to process. That's the first one. So after katakan process, kalau store, okay, after process pun you kena decide. You kena decide to store or to display as output. Ini semua kerja-kerja CPU to decide what will happen to the information. Okay. How to process the information adalah kerja ALU. Tapi tak kisah ALU ke CPU, dua-dua berada dalam CPU. Okay. Okay. So programming language. Programming language is
same as any kind of language. It's just for communication. Cuma bezanya, bahasa Melayu untuk kita communicate di dalam Malaysia. Bahasa orang putih, biasanya kita gunakan English, usually we use to communicate at the global side of the world. Okay. And then the last one, so kalau kita fokus pada programming language, maksudnya we are focusing to communicate between human to computer. That's why bila kita bercakap about programming language, dia mesti ada 3 benda. 3 benda ni menentukan a good programming language. CU tu apa? Okay, sorry. Tak nampak ni, saya besar sikit. Good question. Okay. So CU kita baca balik tadi. CU tu apa? Okay. So ingat tak masa kita bercerita pasal sistem unit? Kan? Ni sistem unit yang you all awal-awal kan, masa first class, ingatkan inilah CU. Okay. So sistem unit just a box. Okay. Boleh jadi bentuk tower ataupun bentuk desktop kan. Okay. So dalam ni akan ada kotak kan. Apa tu? Papan ibu, the motherboard. Okay. So ni casing dia. Okay. Motherboard. So atas motherboard ni yang penting ingat kan, mesti ada battery CMOS and also the BIOS chip. Okay. So aside from motherboard, you kena juga beli main memory and RAM. And then you kena beli CPU. Kan? Maksudnya you beli Intel lah, AMD lah, apa semua kan. So dalam CPU ni, dia ada beberapa benda yang penting. Okay. Benda yang penting kena ada dalam CPU adalah CPU adalah CPU. So ini ada dalam CPU. Dalam CPU. Kita ada CPU, kita ALU, kita ada ALU, dan kita ada a lot of register. Register ni dia punya memori paling kecil lah. So aside from register, kita ada cache juga dalam CPU. So ALU ni, dia adalah control unit. Dia hanya boleh buat 2 benda. Dia hanya boleh buat store or not read. Instruction dia akan datang sama ada untuk simpan data dalam main memory, dalam register and so on, ataupun untuk read data daripada devices ke from anywhere connected with the bus. Macam tu. Maksudnya itu sebabnya kita panggil bus. Sebab bila bus tu, everything is connected by bus. Sebab bus ada data bus, ada control bus. Control bus ni dia bawa 2 benda je. Store or not read. Kenapa not read tu? Sebab 0 and 1. Kalau dia bawa, kalau data dekat control bus ni, dia 1. Okay. Instruction daripada CPU ni bagi 1, dia akan data bawa melalui this one, this line dalam bus. Okay. Dia akan bawa melalui control bus, dia akan kata kalau 1, store. Store maksudnya nak simpan data. Simpan data ke mana? Bergantung. Bergantung pada apa? The third line, the address. Kalau dia kata simpan pada cache, simpan pada cache. Kalau dia kata simpan pada main memory, main memory. CU stand for control unit. Apa dia boleh buat? 2 benda je. Store or read. Instruction dia 1 or 0. 1 untuk store, 0 untuk read. Sebab itu kita kata store or not read. Okay. Itu gunanya CU lah. Right. Boleh saya sambung? Okay. Good question. Okay. So when we talk about programming language, dia mesti ada 3 karakteristiknya. Okay. So the first one, any programming language yang bagus, yang berkesan, it must be able to do computation. Maksudnya, programming language kita mesti mampu memberi arahan kepada ALU. Okay? Sebab ALU sahaja yang boleh buat computation. Okay? So aside from that, our computer also must be able to do manipulation. Nak store or read tadi tu, maksudnya boleh memberi arahan kepada CPU. Nak store ataupun nak read, nak store ataupun nak retrieve. Okay? Samalah istilah dia. Maksudnya dia mesti boleh memberi arahan kepada CPU apa elemen yang penting dalam CPU, ALU dengan CPU. Okay, arithmetic operation dia and also control unit. So programming language must be able to execute computation and also data manipulation. Okay. So aside from that, a good programming language must also be readable. Maksudnya machine readable. Maksudnya mesin mesti boleh baca programming language. Okay. So macam mana mesin boleh baca? Sebelum mesin boleh baca, manusia juga mesti boleh baca. Maksudnya, macam you all belajar, nanti you all belajar C++. Okay? C++ ni dia punya source file dalam bentuk something. Your file ni dalam bentuk CPP. Okay? Bila you compile, okay, mesin tak boleh lagi baca. Sebab dia akan jadi something file .object reference. Yang ni mesti ada reference thing. Okay? So bila you run, ni bila you compile, bila you run, baru dia jadi your file.exe executable code.
So at this time, at this moment, barulah you punya file ni jadi dalam bentuk binary. Okay. So itu yang berlaku lah. So itu maksudnya human readable, machine readable. So macam mana kita boleh buat yang itu, kita cuba ya. Kita tunjuk yang ini kalau dia jadi. Where is my, I guess I should show it in my volume. Yes, it's right. Volume, okay. Okay, so this is volume. Okay, so S, S, file, this S, C, udah CPP kat bin, boleh saya letak kat sini. Kat bin ni. Kat bin tak nak, nanti susahnya. Saya letak kat desktop je. Dalam ni folder ni ada apa? Okay, saya letak dalam folder kat desktop. So saya open lah. Okay. So as usual, ni lain sikit lah cara penulisan dia. Lain sikit dengan aku dia. Tak belajar lah. Jangan tanya kenapa lain. Okay. Sebab dia punya compiler ni ada kekurangan dia sikit lah. Berbanding, apa nama dia? Dia pakai depth. Ya? Tekan sekejap. Wow. Okay. Okay. Oh, tak ada telefon dah. Okay. Okay. Allah, lupa. Desktop. Saya nak tunjuk yang ini sebenarnya. Oh, banyak ni. Sekejap. Dia cari file. Ni desktop. Ini desktop. Ini folder. Ini folder. Dia tak ada apa. Pak. Ada delay Okay. So this is our source code. Okay. So bila kita compile. Okay. Oops, sorry. Okay, so nampak tak? Ini saya tak ingat. Biarlah PDF ni kan. So ada new folder ni. Try to demo something. Okay, this one. You tengok ada source code ni kan. Dia ada .cpp je. Bila you buat source code, itunya. Okay. So bila you compile. Okay, successful. Dia akan keluarkan object code. Okay. So object code ni masih lagi bukan dalam bentuk binary. Okay. You still dia dalam bentuk link. Nampak tak? So kenapa dia masih dalam bentuk link? Sebab dia tak includekan lagi file daripada library C++. Maksudnya apa sahaja yang ini dia masih belum include. Dia tak includekan. Okay. So bila you nak run, after you compile and then you run, baru dia akan keluar objek tu. Maksudnya daripada sini dia jadi sini .obj. Dan bila you run dia akan keluar, baru keluar .exe dengan file-filenya. Tak keluar. Okey. Pak, dia ada bertambah-tambah kopak. So baru dia keluar yang .exe ini. So ini file yang komputer boleh baca, machine readable. Ini file yang manusia boleh baca, human readable. Nampak? Yang intermediate file tu tak ada lah, manusia boleh baca. So itu maksudnya. The programming language must be able to be read by human and also by the machine. So mesti ada cara untuk convert. Okay? So conversion can happen in two lah. Kalau you dah belajar 1 to 6, ada dua cara. Kalau C++, you use the compiler. In certain language, dia tak payah gunakan compiler. You just need to use the translator. Okay? Itu contoh dia. Yang pertama. Taklah, biarlah tu. Okay? So it's about programming. So programming language ni basically kita pisahkan kepada okay?
Dua je sebenarnya. Sama ada low level ataupun high level. So low level ada dua lah. Paling rendah adalah machine language. So machine language ni adalah machine language lah sebenarnya. Ya, ada orang kata low level, ada yang tak kata low level. Tapi machine language ni the lowest level lah. Sebab hanya mesin sahaja yang faham. Hanya komputer sahaja yang faham. Sebab it come in 0 and 1 dalam bentuk binary. Yang tadi lah. Tapi kalau kita buka, kita tak nampak bentuk binary. Dia biasanya akan combinekan jadi Unicode. Dia tak combine jadi hex pun. Kalau you nak jadi hex, you download hex textpad. And then yang manusia hampir-hampir faham, tak faham sangat, faham sikit, bolehlah faham-faham. Dan you kena faham lah kan depan. That's something you will learn next semester. Dalam 159. Is the assembly language. So how assembly language look like? It will look like something. Dia simple je. Cuma every execution of the assembly language, kita akan you akan dikeluarkan lah ke dalam bentuk it will be translated into text. So this is assembly. Ini saya dah komen. So bila you run in the assembly language, so don't worry. This will be for next month. Dia start dari sini. Ini semua komen tak ada apa. So the instruction is movekan value ke dalam AH04. 04. So 04 ni akan masuk ke dalam AH ke depan. So instruction move to AH dalam bentuk binary adalah before. Before the value of AH. AH for 04. So apa akan jadi 04 akan masuk ke sini. Next one is F6. F6 ni maksudnya negatifkan dia. Negatifkan kat siapa? DC. DC ni is the address for the AH. Negatifkan dia. Negatif tu maksudnya jadikan dia nombor negatif lah. So dia akan bertukar menjadi F something. Dia akan jadi F6. So ini contoh assembly language. Antara kita faham sikit-sikit atau tak faham langsung, tapi kita tak nampak lah basically apa dia nak buat input. Tak semudah baca high level language. Tak semudah baca high level language. So yang ni, kalau you dah nak check kan, betul ke tak kan, you can use this one. Kalau 4 dalam bentuk decimal, 4 lah dalam bentuk X. Kalau negatif 4, kita nak tahu dalam bentuk decimal, 0.4. Sama dengan 4. Dia jadi FC. Sama. Itu negatifkan. So kalau high level language, lagi senang lah untuk manusia faham. Sebab dia dalam bentuk syntax, wording yang agak straightforward. Kalau dalam Java lagi senang. System.outputkan.printkan sebagai line. Macam tu lah. Kalau dalam bentuk VB, mungkin ada yang senang. Console.write it as a line. Write line. Macam tu. Dia sebiji-sebiji. Kalau VB new line, VB new line lagi. So high level language ni paling dekat dengan hati manusia. Kalau assembly language ni okey lah, manusia boleh faham sikit. Apa ni namanya? Komputer boleh faham sikit. Dia macam tengah-tengah. So tapi kita boleh buat direct programming. Kalau machine language memang hanya komputer sahajalah. Maksud saya pakai bahasa Melayu ni H. Ini H ni. Komputer. Kita punya error. Gila. Okay. Order. Okay. So machine language. Yang ni dia cerita lah. Apa benda. And then programming language paradigm. So basically kita ada 4 tambah 1. So y plus 1 sebab saya masukkan script. So imperative ni, dia mesti ada ciri-ciri ni. Imperative dia kata sequential. Sequential ni maksudnya program ni mesti baca dari atas ke bawah. Mesti ada main function yang baca dari atas ke bawah. And then variable representation as memory location. Maksudnya mesti ada declaration of variable. Mesti ada kata variable ni mesti dalam bentuk integer. Nama dia x. So yang ini sebenarnya dia akan simpan dalam main memory. Location sekian. So bila you buat x, the next one, the variable must be assigned. X sama dengan 7. Sama ada sekali ataupun bahasanya. So this one dalam memory katakan address FC10. This is to store the value of x. Apa yang di store dalam ni bukanlah x, bukanlah this one. It's the address. Dia akan masukkan value 7.
Tapi bukanlah 7 dalam bentuk 7. Dia masukkan 7 dalam bentuk desil. So, dia akan jadi 07. Sebab masih lagi 7. Kalau masukkan 17 mungkin lain. 17 dia akan jadi 10. 11 ni. 17. So that's how kita classifykan. Maksudnya, when you talk about imperative paradigm, it can be either C++ ataupun C. Yang mudah, banyak lagi language lain lah. C++ pun ada buku yang kata dia sebagai object oriented. Tapi biasanya when we talk about object oriented, yang ni nanti orang akan belajar dalam platform Java, yang kita buat tu pakai Alice pun adalah object oriented programming. Kenapa Alice object oriented programming? Sebab kalau Alice, kita tengok Alice. I have Alice. Alice ni sebenarnya on the back of the Alice, and Alice itself was developed using Java. So basically, Alice ni dia akan menggunakan this one. So why Alice kita kata sebagai object oriented? Sebab Alice menggunakan istilah object. Maksudnya all the character in Alice, Alice ke, alien ke, wolf ke, lagi saya suka pakai lah. Panda ke kan, semua tu adalah objek. So kenapa kita selalu gunakan objek? Sebab objek ni adalah apa orang kata objek. Bila kita bercakap pasal objek ni, maksudnya kita nak cakap dia orang. Apa tu? Benda berkaki dua, katakan order object ni. Nanti kita tengok dalam next class. Semua objek yang berkaki dua. So kita tak cakap abstract tu, maksudnya semua objek tu kita hanya cakap dia sebagai objek berkaki dua. So everything ada dalam tu, kita encapsulate. Apa maksud encapsulation ni? And abstraction ni. Bila dia cakap pasal berkaki dua je, dia mesti ciri-ciri dia mesti sama. So kita combinekan semua dalam tu. Tak kisahlah orang ke, panda ke yang jenis kaki dua. Kalau ada kaki empat, dia ada kategori lain. So kita encapsulatekan by abstracting everything. Kita hidekan bahawa dia ada mata kiri, mata kanan, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, ada telinga dan so on. And benda ni boleh di-inheritkan. Inherit tu maksudnya, tak kisahlah dia cakap pasal Alice ke, pasal alien ke, pasal panda ke, pasal cat Chirupira yang berkaki dua tu ke apa nanti kan. Semua ni sebenarnya di-inherit daripada objek yang dipanggil sebagai angkat. Nanti dalam Alice nanti kita tengok macam mana boleh berkata. Okay. Kita ingin nak recall balik buat polymorphism definition. I always forgot. Okay, polymorphism is the ability of an object to take in any form. Okay. So maksudnya dia boleh bertukar-tukar setiap objek. So from the biped itself, dia boleh bertukar menjadi multiple objects. Maybe that's what it is. Okay. Which allow a single task to perform in different ways. Okay, so maksudnya dia boleh mewarisi dan dia boleh orang kata evolve. Macam tu lebih kurang kita boleh kata. Boleh. Okay, so logical paradigm samalah. Logical paradigm basically when we talk about logical paradigm, okay, dia punya source file. Biasanya any programming language, kita akan katakan kita type atas source file. Source file tu, source code tu kan. Tapi bila kita bercakap pasal programming logic dengan dia ada nanti fungsinya, kita bercakap dengan orang yang matematik suka. Nampak? This two programming language is mostly used by mathematicians. So this one, kalau kita tengok Prolog, contoh dia bagi Prolog kan. So Prolog kita tak panggil sebagai apa ni namanya source code. So kita punya kode, bila kita buat, kita akan panggil dia sebagai this one kan. Kita akan panggil dia sebagai knowledge file. So everything is put here. So kita boleh masukkan fact, data kat sini, and kita boleh masukkan function, dipanggil sebagai root. So bila you nak panggil this file, you tak compile dia. You just consult the file. So you say, atau you tutup. Then you can, saya tutup macam ni, saya ingat. Then you can consult the file. Tak apa. So ni tak ada error lah maksudnya. Saya ingat lupa macam nak panggil. Apa? Lupa. So if you want to call the file, let's say saya edit dulu. Alamak. Sorry. Sorry.
hopefully it works. Okay. So bila you dah ada this one, so what you can do is boleh letak error. So kita try kita letak 0. So yang ni kita panggil knowledge file yang ada dalam file 0. Anything. Okay. Kita boleh kata what consists of A. Yang belakang kita tak nak kisah. Ini. And it must end with dot. Okay, dapat juga. So A can be all this. Sebab sama tak? So sebab tu kita bagi ni sebagai knowledge. We can call it. Okay, and then kita boleh setkan lah the limitation. Okay. So katakan kita buat yang sama. Okay. Tapi kita katakan dekat belakang ni A, B, C, D, E. Belakang kita bagi E lah. Okay. And then kita kata where, okay, or E must be equal. E kecil, E besar must be equal to 200. Ada habis. Apa? Oh, sebab saya tak ni. Jangan lupa how to do equal. So, sebenarnya kita boleh manipulate direct. Nampak? Dia tak ada pompa, tak ada apa. Itu terus start and terus. Right. Penting dia sama. Then this one, kita try E equal to okay, so when E equal to 100, this one akan dapat this value. So untuk tengok, jadi dia akan keluar satu je lah. Okay, so maksudnya ni tak cantik lah. Kita pindahkan. Okay, so by right kita tengok yang dua result. Jadi tak. Yang lain kita tak kisah apa result dia. Then kita boleh so kita punya target patutnya dia keluar this one. So that's the idea lah. Okay. So you can try enter this one. Satu. Sama tak? MN0012 this one and then PKD. Okay lah. Right? So that's how you do logical programming. How you invoke the function. So kalau you nak invoke function this one, okay. 2A. So what you can do is okay, for this one, just panggil lah. Nama dia, nama function, nama rules dia. Dia tak punya function. Just put the dot, just display all the possible. Apa syarat this rule? Dia akan display anything yang C dia, okay, yang bahagian tengah ni, ABC, lebih daripada 70. So ini satu sahaja yang lebih daripada 70. So tak? So kita tengok, MNI. So based on the fact, and the rules. Sebenarnya based on the data and the function. So sama tak dengan functional paradigm, dia akan sama. Okay, dia akan similar. Okay. Semua dalam functional paradigm kita tak boleh masukkan data. Itu beza dia. Tak boleh masukkan fact. Macam prolog dia boleh masukkan fact. Okay. Macam functional tak boleh. Tapi ciri-ciri dia sama. Yang paling penting kenapa orang suka yang ini adalah mutable variable. No mutable variable. Maksudnya tak perlu declare. Nak pakai je variable terus pakai. Ada tak tadi nampak kena buat int add? Ini tadi saya buat. Ini ni kan. Tak ada. Nampak? Tak ada int a, int b, int c. Tak. Nak pakai tu pakai. Okay. So that's why mathematician level. Dia tak ada rules yang dia have to follow. Tak macam C++. Dia kena ada this part dulu. Declaration. Kan? Lepas tu ada input. Lepas ada proses. And then baru ada baru scan F. Input lagi. Tak ada output kat sini. Ini dia tunjuk contoh pakai C. Beza dia tak banyak. C++ dengan C. Library you call really. And for C you can do a lot of memory allocation. Manipulation. Direct machine code. Yeah. Okay, so the next one ini kalau kita tengok adalah what we call that where all this programming language is applied. Okay, so kalau kita tengok yang ni. Okay, so for scientific, sebenarnya ini jarang lah pakai. Ini mungkin lah. So yang ini pun kita tak pakai kat web. Semua tu scientific. Okay, Java pun dah jarang pakai kat simulation. Okay, banyak jugalah lagi pakai. Git pun jarang. Jarang lah semua ni. So sebab kita dah banyak sangat programming language and banyak yang mudah. Okay? Banyak yang dipermudahkan. Contohnya macam kita ada web base. Dulu tak ada web base kecil. So kami nak letak
buku tu tak terupdate. So dia pisahkan lagi. Okay. So tapi ni logik dia lah. Okay. So kenapa COBOL masih digunakan dalam business? Tapi susah kita nak jumpa sebab ingat tak? When you talk about business, business application, basically you talk more on the banking and the insurance. Okay. So when you talk about these two industry, diorang punya komputer, diorang tak pakai super komputer pun, dia pakai yang tengah-tengah. Itu mainframe. Kalau you bertuah dapat kerja dengan mainframe, barulah insyaAllah you bertuah dapat programming. COBOL ni masih pakai kat mainframe. Dia sudah jadi mahal. Sebab susah nak cari tu. Okay. But for the rest, scientific application jarang dah kita pakai. Maybe lah still pakai kat NASA dengan kat jarang lah. Maksudnya kalau kita go to university punya research, semua kan yang go to Kementerian Kesihatan, semua tak pakai pun dah. Kan? Mostly dia orang pakai scripting language lah. Pakai R ke, Python ke, Perl tadi ke. Depend lah. Yeah. And then untuk AI, so LIPS ni pun scheme lah. Basically dia refer to scheme. Yeah, scheme ataupun prolog ni kenapa dia suka sebab tadi tu. Sebab bila you buat AI ni, you nak dia cepat. Tapi you nak dia ringan. Tapi you nak dia boleh simpan data. Tapi you tak nak dia makan memori. So, kenapa kita suka pakai dunia? Sebab any variable we want to use, we don't need to declare. Just take away you use. Okay? Sebab tu kita pakai yang ni lah. And then kita boleh letakkan data dia dengan lebih mudah. Kalau prolog ni, kita boleh letak dalam knowledge file. Kita tak perlu ada MySQL apa semua tu. Bila you simpan data MySQL, katakan, you nak query tu lambat. Dia slow. You kena query dulu and then translate the data first, divide the data and then baru you can. Okay, so system programming, ini mungkin lah. Yang lain ni tak nak pakai. Tapi Argo dengan C ni mungkin lah. Dipakai untuk buat OS, untuk buat a new compiler. Okay, and then web software. So bila cakap pasal web software ni, basically kita akan cakap pasal internet lah. Okay, bila kita buat internet application, semua the definition lah. Fortran, the COBOL. Cuma yang last ni, kita akan discuss lebih dalam sikit lah. Okay. So the last one ni, when we talk about web software. Okay, web software ni sebenarnya tak perlukan compiler. So you gunakan text pun boleh. Okay. So you can go to this one. Okay. So apa maksud dia HTML? Okay, so when you talk about HTML, maksudnya anything that want to go to the browser, through the browser. Okay. You mesti develop dia dengan menggunakan markup language HTML. Okay. So how do you know that? You just go to the Google Store. You will see this one. Mana-mana you buka dia mesti ada ni. Tak kisahlah you buka after this. Then you buka Google ni. You saw. Mesti ada that one. Oh ni tak boleh klik. This one tak boleh klik. Okay, katakan Google klik. Source. Kita ada HTML. Sebab hanya HTML sahaja yang boleh melalui this one. Okay. Apa dia boleh lalui? So katakan macam ni. Software. Kita tengok ada HTML. Semua language tu dikategorikan sebagai high. Yes. Apa sahaja language yang dia menggunakan, you boleh eja lah bahasa putih dia macam ni. Type. Kan? Itu semua kita panggil sebagai high level language. Kita sebenarnya ada low level language. Kita ada machine language. Dan yang manusia tak boleh baca. Kita ada assembly language. And any other form of language will be high level language. That you are correct. Baik. Senang macam tu lah. So Java ke, C++ ke, C ke. Okay. So dia mudah. Okay. So any other language yang manusia boleh faham. Tak kisahlah markup language ke, scripting language ke, apa ke. Semua tu adalah, yang tadi paradigm semua tu adalah high level language. Hanya assembly language dan assembly language tu ada orang panggil intermediate language tu. Okay. Dan juga machine language sahaja yang tidak termasuk dalam kategori high level language. Sebab mana ada bahasa lain yang manusia tak faham? Okay. Sebab idea dia, ingat tak? When we develop a programming language, the idea is it must be able to ask the computer to do manipulation and to execute. Okay. And then it must be machine readable. It must be human readable. Kalau you pakai bahasa low level, manusia boleh faham ke? Sebab tak cukup lah ciri-ciri 3 tu. Kan? Mesti boleh buat computation, manipulation, machine readable, human readable. So,
Sebab tu, any other programming language yang biasanya kita tengok will be high level English. Dia tak adalah direct sebab syntax dia tak adalah pakai full kan. Kadang-kadang nampak pelik juga kan. Tapi maksudnya bila you tengok you boleh faham apa yang dia cuba cerita. Macam ni. Dia tengok okay. Ini dipanggil function script. What type of script? Text script based on JavaScript. So where the source will come from? It will come from this file. Okay. So file ni kat mana? You just click. So inilah dia punya JavaScript. Okay. SQL tu programming language juga. Dia adalah scripting language. Query language. Okay. SQL dia adalah query. Dia scripting lah. Okay. Structured query language. Dia special sikit lah. Kenapa dia special? Sebab dia kalau ikut dalam yang tadi 4. Sebelum saya pisahkan kepada scripting kan. Okay. Dia tak ada. Sebab kenapa dia tak ada? Sebab dia tak perlu dikompile and so on. Faham tak? And then dia juga adalah khas untuk hanya query kepada database. So kita panggil dia sebagai query language. Dia kategori yang kita cuba splitkan lah. Sebab dia tak ada function lain daripada nak masuk database, retrieve data. And then nak manipulate data, katakan kita retrieve data daripada database. Dah dapat. And then untuk dia display dekat website, kita tak boleh gunakan SQL dah. Kita kena gunakan yang ni, nampak tak? Kita ada what is PHP. PHP ni pun ada banyak lah. Kalau you nak pakai free version, PHP. Kalau nak pakai developer, apa ni orang kata, based on pengeluar, kalau you nak pakai Microsoft punya untuk web base, you akan pakai ASP yang .NET. Dan kalau you nak pakai Sun Microsystem punya, you akan pakai JSP gitu kan. Apa lagi P nya ada? Okay, PHP yang free. Cukup lah ni. Okay? Dua company yang saya boleh record sekarang. Okay? Kalau SQL, dia kategori lain pula. Dia khas untuk query. Dia bukan untuk develop application. Okay. Okay. Lagi apa yang cerita? Okay. Saya nak kena cerita HTML ni. Sebab part of this subject, idea dia adalah to share knowledge. Okay. Kalau tidak, saya tak ada benda nak cerita. Okay. So, dapat konsep HTML. So, HTML ni, dia hanya boleh digunakan melalui browser. Okay. So, kenapa dia hanya boleh digunakan melalui browser? Sebab the idea of HTML ni adalah to be transmitted over HTTP punya protokol. So, bila you tengok macam ni, link mana-mana lah, katakan macam okay, katakan macam you future ni, apa maksud HTTP pula adalah the protocol. Okay. So, bila you pergi kepada sini, so what you can see here is, nampak tak? Kalau you tengok kat sini, dia dah tak nampak, dia hide kan? Nampak tak? HTTP. So, HTTP ni, dia hanya boleh bawa satu jenis data sahaja. Dia boleh bawa HTML sahaja. Sebab tu tak kisah you pakai apa-apa scripting. You pakai ASP ke, you pakai JSP ke, you pakai PHP ke kan. Dia mesti ada juga HTML di dalam. It must be encapsulated inside HTML punya markup. Maksudnya macam ni lah. Ataupun you pakai JavaScript ke apa kan. JavaScript sebab Java dengan JavaScript pun yang beza. So JavaScript ke apa, dia mesti di-encapsulatekan di dalam. Maksudnya macam ni lah. Walaupun you kata dalam ni nak pakai this one. Katakan you nak run JavaScript kan. Nak nampak? You panggil JavaScript. It still must be encapsulated inside of HTML. So kalau you ada buat website, nanti you belajar buat PHP ke apa kan. So dalam tu still you kena ada HTML code. Either you hard code, ataupun you print kan HTML letter, it's up to you. Dia ada macam-macam kaedah lah untuk kita buat. Orang dia suka hide kan, korang macam nampak ketera. Tapi in the end dia akan keluar juga. Bila you view dia dekat browser, view source dekat browser, dia akan keluar HTML. Tak payahlah nak hide. Okay. So tak ada masalah. Okay. So tak kisah apa-apa language, mesti ada. Sebab hanya HTML sahaja yang boleh dihantar melalui HTTP protocol. Okay. So bila kita kata about HTTP protocol, dia sebenarnya melibatkan kita punya node, kita punya sistem. Okay. So setiap sistem kita dia ada IP address dia sendiri. Okay. So maksudnya macam komputer yang saya pakai ni, I don't know whether I should reveal this or not. Okay. For the sake of studying, jadi dia reset every time saya ni, my
So ini yang kalau dekat dunia, bila kita cakap kat dunia ni, kalau untuk apa ni orang kata what we call that, hackers nak serang specifically my note here kan, apa ni laptop yang saya pakai, dia kena tahu this address. This is my current address yang worldwide akan nampak. Okay. So kalau dia dapat masuk ke sini, okay, dia kena pilih nak masuk ke pintu mana. Ini baru dapat alamat rumah. Kat rumah saya ada, di setiap rumah, setiap alamat, dia ada lebih kurang 65,000 port. Port ni pintu dia. Port. Setiap IP address akan ada lebih kurang 65,000 port. Saya tak tahu. Yes. Dia start daripada address 0 sampai, so kita ada lebih 65,000 port. Okay. So port-port ni adalah untuk data-data yang berbeza. Okay. So sebab tu ni yang common port lah. Port ni insyaAllah kita tak tutup. Kalau you tutup port 80, pintu you yang ke 80, apa akan jadi adalah you tak boleh pakai browser. Sebab you tak boleh gunakan HTTP protocol. Okay. Kalau you tutup port 443, kekurangannya adalah you tak boleh buka kebanyakan server sekarang. Even simple macam Wikipedia ni, kalau kita tengok, dia adalah HTTPS, bukan HTTP bengong. Sebenarnya bila you paste, dia nampak ada S. Yang ni dia tak lalu port 80. Dia akan lalu port pintu yang 443. Sebab bila data tu datang, dia datang dengan security card. So you kena buka dia cara berlainan lah, sebuah security card. Okay. And then katakan macam email. Bila you nak buka email, to update email, delivery apa semua, you kena pakai yang ini. Tapi untuk terima email apa semua, you pakai POP ataupun you pakai SNMP ataupun this one. Banyaklah protokol. Kalau you chatting zaman dulu-dulu, RIC you kena open the port. Kalau you nak hantar file, kalau you transfer file, ada 20, 21. Kalau you nak secure remote login, you pakai port 22 katakan. So banyak port yang kita perlu buka kalau kita nak pakai. Tapi banyak juga port yang kalau you tak pakai, you perlu tutup. Kalau tidak, hackers boleh serang. Itulah kesilapan certain apa orang kata, server manager ni, kita panggil dia. Orang yang manage server ni, dia terlupa tutup port tu. Kadang-kadang dia testing. Untuk testing kena buka this port and so on. Dia terlupa nak tutup. So at that time, hackers can attack through that port to gain access to dia. So tak kisahlah. Tapi sebab tu kita ada window firewall. Itulah kegunaan. Dia akan automatic tutupkan semua port yang tak common. Okay. So macam semua benda, semua benda sebenarnya berada pada server. Google pun ada server dia, everything ada server. Biasanya bila you type www.google.com, so Google ni baiklah. You type google.com. So this is the host name. Nama dia. So apa alamat server dia? Sebab semua benda kat internet ni mesti ada alamat. Macam mana rumah, macam mana bangun. So untuk kita tahu alamat dia, macam Google ni dia baik. Dia bagi tahu alamat. So macam ni kita nak tahu alamat dia, kita boleh tahu. Dah lama saya tak buat, saya baru tahu. So kita tanya. Bila you type this one. Oh sorry. Bila you type this one. Zaman moden ni, dia utamakan IPv6. Saya baru tahu. Dah lama saya tak buat ni. Contoh ni. Where's the other one? Lama sikit. Aku dah tadi hilang. Internet saya hilang. Mau talking alone. Sebenarnya dia 4 kali dia ping. Hopefully nothing happen. Hopefully you still can hear me. Patutnya adalah satu ping dia tak keluar. Oh dapat. Tak keluar. Okay. Kita try again. 1, 2, 3, 4. Okay cantik. So kalau kita tengok kat sini, kita hantar ke Google. Kita ketuk pintu Google 4 kali. Berapa kali kita ketuk? Kita tanya ni, ada orang tak? So 4 kali kita dapat receive balik. Dia kata ada orang. Ada orang tak? Ada orang. Ada orang. Berapa cepat dia, kali pertama kita ketuk, dia respon dalam masa 9 minit tak? So this is how fast the server respond. Dan ada tak time yang dia tak jawab? Saya dekat rumah, tak ada. So losses dia 0. But the problem is yang saya discover pagi tadi. Address kat sini dia stay address in IPv6. Maksudnya
dia address dalam alamat yang panjang sikit lah. Okay. Dia nanti belajar network, dia akan belajar lah kenapa kita ciptakan IPv6, kenapa sampai sekarang tak pakai. So dia dah start pakai. Saya baru perasan itu. So to know the address, kalau saya try masukkan yang IPv6, dia tak jadi. Okay, sebab kita punya browser ni masih jadi pakai IPv4. Dia tak jadi, dia akan keluar tak apa-apa. Okay. So for that, untuk itu, saya kena tambahkan mesti the IP address, IPv6. Okay, macam ni rupanya. Saya baru tahu tadi, so addressing dah berubah. Okay. So, selain daripada you type www.google.com, kat browser ni juga you boleh type. Okay. So, bila you type yang ini adalah alamat server untuk Google. Dia akan pergi ke Google. Itu alamat sebenar. So hostname ni dia maskkan supaya you kena trying to back to. Oh tak. Google tak adalah selemah itu. Okay. Back to firewall, you kena buat firewall scanning and so on. So dia tak sebenar. Okay. Sebab tu you kena apa orang kata, kena try ni scan dia dulu. Okay. Dia suruh search. Okay. Tapi macam tu lah. So the first thing before you can start hacking, okay, you kena tahu dia punya apa orang kata, what is his IP on the internet. Then baru you boleh pergi kat dia. Okay. So bila you dah pergi kat dia, you kena tahu pula local IP. Then baru you can start to penetrate. Okay. Sebab bila you pergi macam biasa, bila kita pergi kat dia, dia bukannya masuk melalui internet direct kan. Dia masuk melalui modem. So basically you dapat dia punya modem IP je sebenarnya. Okay. So itulah cerita dia. How it goes. Okay. So dia banyak masking. Tapi can you be seen on the internet? Yes. Can you go stealth? Kan? Apa ni? Private mode? Yes. Okay. IP address kalau leak bahaya tak? Yes. Sebab tu saya tak tahu saya boleh tunjuk ke tak. Tapi hopefully tak adalah orang bukan bank code. Okay. Tapi can you find it? Yes. Okay. Tak ada masalah. Okay. So hopefully it help lah. Okay. It help for you to understand and to seek the eagerness for you to discover more. Okay. Sebenarnya boleh je. Macam saya buat dulu. Oh God. Lama tak buat kerja-kerja makal. Boleh buat. You can try. When you can hack to your own system. You boleh try. Tapi you pakailah. Connect to your phone. Kan? Then you connect to another node. Notebook ke apa kan. Internet kepada internet. Gunakan you punya rumah. Okay. Then you try. Cara you nak try cara mudah. Sebab dua-dua you punya kan. So kalau you hack sendiri tak salah. Kan? So you start try to find your public IP. So daripada public IP tu sebenarnya you boleh start masuk modem rumah. So bila you tahu password modem rumah you boleh masuk sendiri. Tapi tak semua modem you boleh masuk remote. Setengah modem telekom sahaja you masuk. Sebab tu sekarang bila kita dapat modem, dia punya password, dia punya password dia tak default. Dia akan berdasarkan MAC address something kat bawah. Maksudnya kalau you reset apa semua pun dia tak default. Password you dengan password orang lain insya-Allah by default tak sama. Okay. That's the idea lah apa yang diorang jumpa. Okay. So that's the process. Okay. So good luck. Sementara ni kan. Okay. So I guess that's all for today. Any questions so far? Okay. So sebelum saya lupa, lagi sekali saya ingatkan, please try to follow the instruction of the installation. Okay. Try to install the program. Okay. The Alice program. Follow the installation instruction dekat kat dalam Windows dan scroll over dekat installation. Okay. So try to follow this one. And then attach there dekat chat ada kita punya attendance for today. Okay. So any questions for today? Ada soalan? 50 saat lagi. So kalau tak ada boleh start. Okay. So kalau tak ada apa soalan, you can start to fill in your attendance and slowly log out. So I guess that we got all for today. So thank you class. Assalamualaikum. Thank you sir. Okay, welcome. Boleh try. Dah tahu kan?
Thank you, sir. Okay, welcome.